Bonjour, je m'appelle Krishniker, je travaille à l'école Vlezrit Miladinovci à Struga. Bienvenue dans la classe de français. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler sur la phrase interrogative, les genres de la phrase interrogative, la manière dont on peut répondre à une phrase interrogative, la manière avec laquelle on peut former une phrase interrogative. Pra sot do të flasim për fjalën pyetse, llojet e saj, mënyra e përgjigjeve, mënyra e formimit. Quels sont les buts de la leçon? Cilat janë qëllimet e mësimit të sotshëm? Të formoni fjalë pyetse me formën est-ce que, qu'est-ce que. De former les phrases interrogatives en utilisant la forme est-ce que ou qu'est-ce que. Të dalloni mënyrën e përgjigjes me këto dy forma dhe forma tjera tek fjalit pyetse. De savoir répondre à une question qui a ces deux formes, de savoir les lire proprement, të dini të shqiptoni në mënyrën e duhur. Vous pouvez écrire une phrase interrogative, a mund të shënoni një fjali pyetse. Je vous donne des exemples, për jap shembuj. Tu t'appelles comment? Si quhesh? Elle habite où? Ku jeton ajo? C'est quand son anniversaire? Kur është ditëlindja e atij ose asaj? Tu as quel âge? Sa vjeç je? Qu'est-ce que tu dis? Çfarë po thua? Comment tu t'appelles? Si quhesh? Tu vas où? Ku shkon? E shikojmë që mund të formojmë në mënyra të ndryshme një fjali pyetse në gjuhën franke. La phrase interrogative peut être. Fjalia pyetse mund të jetë ouverte ou fermé. Mund të jetë e hapur ose e mbyllur dhe do shikojmë në vazhdimsi se çfarë do me thënë e hapur ose e mbyllur. On commence par la phrase interrogative fermée. Do të fillojmë me fjalin pyetse të mbyllur. Si mund ta formojmë atë? On peut la former par l'inversion. Donc on a le verbe, le pronom sujet et le complément. Mund ta formojmë duke ndryshuar renditjen e fjalëve në një fjali dëftore, të shikojmë shembujt. Exemple, tu écoutes une chanson. Écoutes-tu une chanson? Ti dëgjon një këngë? Dëgjon ti një këngë? E shikojmë që folja është në renditjen e parë, pastaj vijnë kryefjala dhe pjesët tjera të fjalisë. Quand on a une phrase interrogative fermée, les réponses vont commencer par oui ou non. Kur kemi një fjali pyetse të mbyllur, përgjigjet do të fillojnë me oui ose po dhe non ose jo. Oui, j'écoute une chanson. Non, je n'écoute pas une chanson. Po, dëgjoj një këngë. Jo, nuk dëgjoj një këngë. Vous allez chez Jean-Claude ce soir. Ju do të shkoni tek Jean-Claude sonte. Allez-vous chez Jean-Claude ce soir? A do të shkoni tek Jean-Claude sonte? Oui, nous allons chez Jean-Claude ce soir. Non, nous n'allons pas chez Jean-Claude ce soir. Po, do të shkojmë tek Jean-Claude sonte? Jo, nuk do të shkojmë tek Jean-Claude sonte. N'oubliez pas le trait d'union entre le verbe et le sujet. On peut former aussi la phrase interrogative fermée par l'intonation. Mund të formojmë fjalin pyetse të mbyllur duke ndryshuar zërin ose intonacionin. Les exemples, disa shembuj. Tu regardes la télé, ti shikon televizion. Tu regardes la télé, ti shikon televizion. Dhe sikurse tek fjalia që tham e mbyllur që përgjigjet fillojnë me oui ose non, edhe këtu përgjigja do të jetë e tillë. Oui, je regarde la télé. Non, je ne regarde pas la télé. Tu viens avec moi au restaurant. Tu viens avec moi au restaurant? Oui, je viens avec toi au restaurant. Non, je reste chez moi. La phrase interrogative ouverte. Fjalia pyetse e hapur, po ju jap disa shembuj se si formohet. Où allez-vous? Ku do të shkoni? Nous allons à l'école, nous allons à la plage. Ne shkojmë në shkollë, ne shkojmë në plazh. Il part quand? Kur do të ik ai? Il part demain, il part après-demain. Ai do të ik nesër, ai do të ik pas nesër. Combien d'enfants avez-vous? Sa famille keni ju?
J'ai 3 enfants comme 3 familles, j'ai 2 enfants comme 2 familles. Quel est ton film préféré? Cilësh filmi ju I preferuar? Mon film préféré, filmimi preferuar është, dhe tregojmë cili është. Pra shikojmë se fjalia pyetje e hapur formohet kur në brendin e saj kemi disa fjalë pyetje siç janë où, quand, combien, quel et të tjera. Qu'est-ce que vous pensez quand on met la forme? Est-ce que on forme une phrase interrogative? Elle va être ouverte ou fermée? Çfarë mendoni? Kur formojmë një fjali pyetje me formën est-ce que, ose ndryshe mund ta përkthejmë në gjuhën shqipe a, ajo fjali pyetje do të jetë e hapur ose e mbyllur? Hajde të shikojmë. Si on met la forme est-ce que au début de la phrase, on forme une question, une phrase interrogative. Në qoftë se e vendosim formën est-ce que në fillim të një fjalie dëftore, atëherë do të formojmë një pyetje ose një fjali pyetse. Si on fait une question par la forme est-ce que, alors on a une phrase interrogative fermée. Në qoftë se formojmë një fjali pyetse me formën est-ce que, atëherë do të kemi një fjali pyetse të mbyllur. Exemple, shembull, tu vas au cinéma ce soir? Est-ce que tu vas au cinéma ce soir? A do të shkosh në kinema sonte? Dhe përgjigjja do të filloj me oui ose non. Oui, je vais au cinéma ce soir. Non, je ne vais pas au cinéma ce soir. Tu vas chez Jean-Claude ce soir? Est-ce que tu vas chez Jean-Claude ce soir? Oui, je vais chez Jean-Claude ce soir. Non, je ne vais pas chez Jean-Claude ce soir. E shikojmë se ne kemi shtuar vetëm formën est-ce que tek një fjali dëftore dhe kemi formuar ashtu një fjali pyetse të mbyllur. Est-ce qu'elle regarde un film? Oui, elle regarde un film. Non, elle ne regarde pas un film. N'oubliez pas, mos harroni, kujdes, quand le sujet commence par une voyelle, est-ce que devient est-ce que. Kur kryefjala fillon me një zanore, atëherë forma est-ce que bëhet est-ce que, ku e humbasim shkronjën e në fund dhe kemi apostrof. On met aussi la forme est-ce que dans les questions ouvertes. E vendosim gjithashtu formën est-ce que ose a e përkthyer tek pyetjet e hapura. Où est-ce que tu vas? Ku do të shkosh? Je vais à la maison. Je vais au cinéma. Quand est-ce qu'il part? Kur do të ik ai? Il part demain. Il part samedi. E shikojmë që këtu forma est-ce que nuk është në fillim të fjalisë pyetse, por është pas fjalëve pyetse të cilat formojnë fjali pyetse të hapur. Qu'est-ce que? Të shikojmë a formon fjali pyetse të hapura ose të mbyllura. On met la forme généralement au début de la phrase pour former une phrase interrogative. Edhe qu'est-ce que e vendosim në fillim të fjalisë dëftore për të formuar një fjali pyetse. On utilise cette forme pour former des phrases interrogatives ouvertes. Pra e përdorim këtë formë, qu'est-ce que, që mund ta përkthejmë çfarë, për të formuar fjali pyetse të hapura. Si për shembull, exemple, qu'est-ce que tu as fait à Paris? Çfarë bëre në Paris? J'ai visité mon père. Vizitova babain tim atje. Mos harrojmë. Quand le sujet commence par une voyelle, qu'est-ce que devient qu'est-ce que? Kur kryefjala fillon me një zanore, atëherë qu'est-ce que bëhet qu'est-ce que? E humbasim en në fund dhe kemi një apostrof. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme, c'est un crayon, c'est une fille. Qu'est-ce qu'il fait ce soir? Ce soir, il fait ses devoirs, ce soir, il visite ses grands-parents, etc., etc. Quelques exemples de questions avec la forme
est-ce que, disa shembuj të pyetjeve ku kemi përdorur formën est-ce que ose a, si që përkthyer. Est-ce que tu m'aimes? A më do? Est-ce que je suis beau? A jam i bukur? Est-ce que je suis belle? A jam e bukur? Est-ce que ça va? A i mirë? Est-ce que tu veux une pomme? A do një mollë? Est-ce que tu viens pour les vacances? A do të vish për pushime? Est-ce que le Père Noël existe? A existon Baba Gjyshi? Exemple de question avec la forme qu'est-ce que? Disa shembuj me pyetjen në të cilat kemi përdorur formën qu'est-ce que ose çfarë. Qu'est-ce que tu dis? Çfarë po thua? Qu'est-ce qu'elle fait? Çfarë bën ajo? Qu'est-ce que vous cherchez? Çfarë po kërkoni? Qu'est-ce que je dois faire? Çfarë duhet të bëj? Qu'est-ce que tu manges ce soir? Çfarë do të hash sonte? Allez, on va faire un petit exercice pour comprendre si vous avez compris comment on peut former une question avec les formes. Est-ce que, qu'est-ce que, et avec les autres formes aussi. Transformez la phrase affirmative en interrogative. Pra, duhet të shndroni një fjali dëftore në pyetje, të shikojmë se sa keni kuptuar mënyrën e formimit, se si mund të formojmë një fjali pyetje, sidomos me format est-ce que dhe qu'est-ce que. Fjalit janë tu es là, ti je këtu, Dea attend le bus, Dea pret autobusin. Ale, réfléchissez. Hajde të mendohemi pak. Est-ce que tu es là? Es-tu là? Tu es là? Est-ce que Dea attend le bus? Attend Dea le bus? Qu'est-ce qu'elle attend? J'espère que vous avez compris comment on forme une phrase interrogative avec la forme est-ce que ou qu'est-ce que, comment on peut répondre à des phrases interrogatives ouvertes ou fermées. Shpresoj që e keni kuptuar mënyrat e fjalisë pyetse, se si mund të përgjigjemi në një fjali pyetse të hapur ose të mbyllur. Au revoir à tous. Mirupafshim.